Moje ime je Dragana, želim vam dobrodošlicu na kanal Kruna VD. Ako vam se današnji video dopadne, lajkujte ga i zapratite moj kanal ako želite da mi pružite podršku. Hvala vam na poverenju. Posadite ovo drvo u svom dvorištu i rešit ćete se komaraca. Katalpa je dekorativno drvo koje pravi lepu hladovinu. Pored toga, ova biljka u svom lišću sadrži materiju koja odbija komarce. Postoje 3 varijeteta katalpe, od kojih 2, severna i južna katalpa, vode poreklo sa severnoameričkog kontinenta, dok kineska katalpa potiče iz zapadnih krajeva Kine. Zahvaljujući svojoj izdržljivoj prirodi, katalpe dobro uspevaju i daleko od svojih autohtonih područja. Mogu narasti i do 20 metara, mada uobičajeno naraste do 15 metara u visinu. U karakteristične odlike katalpe spadaju i njeni cvetovi kao i mahunasti plodovi. U proleće krošnju prekrivaju mirisni grozdovi belih cvetova u obliku trube ili zvona. Cvetovi podsećaju na iris sa unutrašnjošću obojenom ljubičastim i žutim koloritom. Plodovi sa druge strane vise sa grana i podsećaju na boraniju. Inače, ovo je listopadno drveće čije lišće opada tokom jeseni ili nakon prvih mrazeva. Tokom istog perioda katalpa odbacuje i svoje mahune i cvetove. Iako podsećaju na boraniju, plodovi katalpe se ne jedu i nije poznato da li imaju bilo kakvo nutritivno svojstvo niti ukusnost. Kora, cvet, lišće katalpe sa zdravstvenog stanovišta su bezbedni, dok se korenje smatra vrlo otrovnim, te je za bilo kakvu pripremu biljnih preparata od katalpe potrebno konsultovati specijalistu iz ove oblasti. Uprkos lepoti ovog drveta, treba imati na umu da je katalpa velikih razmera i da ostavlja priličan nered za sobom. Zato treba paziti na oblasti koje će korenje i grane ove biljke zauzeti. Ako želite da u vašoj bašti tokom leta imate kutak sa prijatnim hladom bez komaraca, katalpa je pravi izbor za vas. Dokazano je da ova biljka u listovima sadrži materiju koja odbija komarce, a bezopasna je za ljude. Katalpa jedino nije otporna na jake vetrove, pa je treba saditi na ušuškana mesta. Prilikom sadnje katalpe jako je važno obratiti pažnju na mesto sadnje i izbegavati mesta blizu nadzemnih električnih kao i podzemnih vodovodnih instalacija. Kada su u pitanju štetočine koje predstavljaju opasnost za katalpu, najznačajnija među njima je katalpina sfinga, gusenica, čije larve izjedaju lišće ovog drveta. Iako lišće katalpe ovo može podneti, ipak ukoliko se populacija gusenica mnogo namnoži, naredne generacije larvi mogu u potpunosti uništiti lišće ovog drveta i ubiti ga. Ako na lišću katalpe primetite belu praškastu supstancu, drvo je najverovatnije zahvatila praškasta plesan. Orezivanjem bi se moglo sprečiti dalje širenje gljivica. Podjednako opasno gljivično oboljenje koje napada katalpu je i plamenjača. Kod ovog oboljenja gljivica napada korenov sistem biljke i zagušuje cirkulaciju vode ka stablu, te time uzrokuje da grane odumiru, što se manifestuje žućenjem, odnosno pretvaranjem listova u braun boju pre nego što otpadnu. Tretiranje korena fungicidom kao i povećanje koncentracije azota u zemljištu mogu biti od pomoći.
Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.